Mayong gabi sa tanan, mayong gabi sa mga subscribers nato sa YouTube kuno ug nagaampo ko nga ang Ginoong Dios na magahatag kaninyo sa maayong panglawas, that you will prosper in all things as well as your spirit prosper. O karong gabi welcome sa ato ang another day of maghisgutanay sa pulong sa Ginoo. Encourage you to write down, to open your Bible, kamo nga nasa virtual, namoy notes para isulat ninyo ang tanan natong mga gihisgutan aron paabot ang panahon nga namoy bikan time, you will balikan ninyo. Okay, aron naamoy matun-an o aron na ay masulod sa inyong kasing-kasing. Kay kung pananglitan makadungog lang ta, naay posibilidad nga makalimuta. Apan kung ato ang mabasahan, atong mahinumduman. Amen? Muna nga I encourage you to write down unsay atong ginahisgutan. Okay? Akong hisgutan kaning gisulat sa 2 Peter chapter 1 verse 3 to 8. Ikaduhang Pedro chapter 1 verse 3 to 8. I hope nga nasundan ko ninyo. Apan sa dili pa ato ta sa tong declarations kitang tanan, I am blessed, I am anointed, highly favored, healthy and strong. I will not die. I will live and declares the works of the Lord. Lord Jesus Christ, bless me indeed and enlarge my property. Enlarge my territory. Expand my business. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Okay? Akong basahon, no, niya sundan ko ninyo ha. Akong basahon, niya sundan ko ninyo. Chapter 1 verse 3 to 8 sa 2 Peter. Ang inyong Dios ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanantang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Dios noon pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Niining paagiha iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad. Aron nga pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga kailibgon sa kalibutan. Tinintanan nga kailibgon sa kalibutan, makadaot, matud pa sa Bible. Ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Okay? Makalikay sa makadaot nga kailibgon ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Tungod niini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Ug sa maayong pamatasan, ang kahibalo. Sa kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon. Ug ang sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamainantuson. Sa pagkamainantuson, ang pagkadyosnon. Ug sa pagkadyosnon, ang inigsuong pagmahal. Sa inigsuong pagmahal, ang gugma. Kini mao ang mga hiyas nga inyong gikinahanglan ug kun kini anaa kaninyo mahimo kamong madasigon ug mapuslanon sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Dios nagpanalangin ng daan siyang mga pulong ug atong hisgutan ning the missing substance of your faith. The missing substance of your faith. Ang pagtuo naa siya'y sa goal, dili lang kay siyara.
Mura ba og example nako sa inyo ha, kung magluto ta og chicken curry, unsa man ang main ingredients sa chicken curry? Kinsa may hawd mo luto, di ba? Ang main ingredient sa chicken curry, chicken. And the other substance nga makapahimo sa chicken curry, ang curry powder. Pero kung curry powder nga walay chicken, dili siya pwede tawagon og chicken curry. Karon, kung ang imuhang chicken curry walay curry powder, chicken curry ba ang tawag? Mahimo nga ikaw mismo mo tawag og chicken curry kung imo nang tawgon, depende sa imo ha. Sumala sa imong judgment kung moingon ka chicken curry na bisag walay chicken, bisag walay kanang curry powder. Pero sa uban nga mutan-aw og mutilaw og mo judge sa imong giluto nga chicken curry nga walay curry powder, moingon sila nga kinunuan ra man ni ginataan nga manok. Nasabtan ko ninyo. So pero kung maingon ka, nobody can questions, maingon ka pananglitan nga, uy, chicken curry man na siya. Pero wala siya curry powder. Nga buti pasabot, kung butangan nimo siya og curry powder, madayag o malig-on ang imuhang putahi nga gitawag og chicken curry. So inana sa pagtuo. Ang pagtuo naa siya substance. Dili lang kay maura na enough na nga uy na ako'y pagtuo sa Ginoo. Kung tanaw nimo, tanang tao na ay pagtuo sa Ginoo, pero na ay missing substance. And they do not know the substance nga nawala because they focus on having faith. Ang faith mo na siya pinaka main ingredients sa atong relationship sa Ginoo. Pero dili lang kay kana lang naa siya substance. Ug matud pa sa Bible nga gikinahanglan nga masabtan nato ni kay kung dili niya to masabtan, mahimo ni siyang missing link sa imuhang pagpangalagad. Naa kay pagtuo, pero ang pangutana, kumpleto ba ng sangkap nga makapalig-on sa imong pagtuo, nga maghatag og ebidensya nga naa kay pagtuo sa Ginoo. Okay? Mo nang ingon siya sa verse 5. Tungod ni ini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Okay. So naa kay pagtuo, pero ang imong pagtuo kinahanglan dungagan nimo sa maayong pamatasan. Kay kaw ang imong pagtuo kung wala kay maayong pamatasan. Amen. So kung maot kag batasan unya naa kay pagtuo, madayag ba ang imong pagtuo? Malig-on ba imong pagtuo? Mahimaya ba ang Ginoo sa imong kinabuhi nga makaingon ang tao nga naa kay pagtuo kung maot kag batasan? Hallelujah. Mo nang paningkamutan kay dili man dali, dili man siya lalim. Kung magisgot tag word nga paningkamot, dili siya sayon. Amen. Dili sayon ang pagpakita og sakto ug maayong pamatasan. So diha karon mapadayag sa atoa kung kinibang atong pagtuo naabay maayong pamatasan nga nakakabit ni ana. Number 2, sa maayong pamatasan ang kahibalo. Okay. Diba? Dili lang kay sa pagtuon nimo maayong pamatasan lang ang imong idugang. Kinahanglan pod idugang nimo ang kahibalo. Unong kinahanglanon man ang kahibalo sa pagtuo. Kay diha sa kahibalo, maantigo ka mo balanse unsay maayo ug unsay daotan. Maunang kung nangalagad ta nga wala tay kahibalo, dili nato ma-identify kung asa nga batasan ang maayo ug dili maayo. Diba kita nga nangalagad sa Ginoo? Kung wala pa ta nangalagad sa Ginoo, sa wala pa ta nangalagad ba? Kamo nga naa sa YouTube, maayo ba tanan atong batasan? No, naay murag di makaya no. Oh.
Pero karon nga naa natay Ginoo, na natay pagtuo, na nakuha-kuhaan tong maot, unya nadungagan ang nindot. Hello. Diya ba sa inyo ha, nadungagan ba ng nindot nga mga kinaiyahan, mga mabubuting ugali? Nadagdagan o hindi umuusad. No, wala way nahitabo. So ang maayong pamatasan ug ang kahibalo, dili sila pwede magbulag kay pinagi sa imo ang kahibalo, you can determine kani ba nga batasan maayo iya sa Ginoo o dili iya sa Ginoo. So importante nga dungagan og kahibalo ang atong pagpangalagad. Kay dili man nato makit-an kung kani bang atong batasan nag-operate iya ba ni si Ginoo o dili iya si Ginoo. Nganuman sa panahon nga mabikilta, di ba? Natay Ginoo. Unya mabikilta bisan pag maayo maayo imong pamatasan nga gina-operate. Musugot tag sa dili. Pagka masagad na ba nang gitawag na nakabus na no. Na sa ang pagkabisayaan na nga dili kaayo tanto lisod sabton kanang nahurot na ba mura kag giabusahan ba, so mutokar tong batasan nimo nga dili maayo kay nahurot naman tong maayo arang-arang. So kung naa kay kahibalo ang mahitabo mabalansin nimo, adi na ko ni pwede ning batasana pa si ugdahan o pasagdahan, dili na pwede ning batasana paundayunan kay dili ni maayo. Ana, that is the product of wisdom or knowledge. Nasabtan ko ninyo? Di ba na yung mga panahon nga mabikilta, nga masakitan ta, ang maot na to nga batasan, mugawas? Mutuo ba mo ana? Di ba? Nakasulay na pod mo ana nga ning gawas inyong batasan nga maot. Nang masakitan, nang mabikil. Nisulay nakasulay ba pod mo? Ako nakasulay ko, ako kasulay mong gani ko no. Nga naman. Kay nature man na nimo. Mo nang kinahanglan ng knowledge para mo determine kining batasan na padayon ba ni natong gamiton o isalikoy na nato ni. Kana, okay. Mo nang sa kahibalo, idugang nimo ang pagpugong sa kaugalingon. Kay pinaagi sa imong kahibalo, makapugong man kasi mong kaugalingon nga. Ay, sus, kalami, baya gyud bagbagan. Kalami, naglang gyud. O, di ba? Pakapinan pag yun na itong kalami paakon, kalami tukon, ana. Nakasulay ba mo, ana, nga nakaingon mo bag, kalami paligsan. Wala mo kasulay, no? Hallelujah. Lord. Oh. Kung naa kay pagpugong sa kaugalingon, ma-justify imong wisdom kay ang taong maalamon, ang taong naikahibalo, makapugong sa iyahang temper, makapugong siyang kasuko, makapugong siyang kalagot. Nakasinatin na ba mo nga artagyon ninyong laguta? Kinsa may nakasinati nga pertigyong laguta nga nagpangagot na gyud ang ipon sa kalagot. Amen. Unya, tungod sa Ginoo, makapugong ka no. Amen. Kung wala pa kay Ginoo ato, makapugong dili. Dili. Oh, dili. Munang sa pagpugong sa kaugalingon, mahimong matarong ang imuhang kinabuhi. Kay makapugong man ka, di man ka makasala. So pila na to idugang sa imong pagtuo. Ang imong pagtuo, dungagan og maayong pamatasan, dungagan og kahibalo, dungagan og pagpugong sa kaugalingon. Ang imong pagtuo, dungagan og pagkamainan tuson. That is mga substances nga idugang sa atong pagtuo. Aron ang atong pagtuo, madayag og malig-on, og tawagon nga tinuod nga pagtuo, buhi nga pagtuo, kay naa may kausaban sa atong kinabuhi.
kinahanglan natong antusan. So kung naa natay pagpugong sa kaugalingon, makaantos ka. So imo pag yung dungagan, antos lang mo na makaingon ka nga, sagdi lang, palabay lang, paubos lang ta. Bisan og lagot na kay ka, kay makapugong naman ka. Unya nakapugong na ka na may panahon nga makabus imong pugong. So kung nakasabot ka kinahanglan pag kumuantos ani kay ang giingon sa Biblia, idugang ang endurance, indugang ang pagkamain ng tuson. So kinahanglan ka mo pailob bisan pag nagpugong na ka, kinahanglan gyapon ka mo pailob. So dili makabus ang imuhang kaugalingon. Dili ka makasala ba? Dili mahurot ang imuhang kanang imuhang pasensya. Kay na may pagkahurot sa pasensya kay mura man na siya og ininitubig bitaw nga sigig bukal mahubas. Nakasulay naman mo nga sigig bukal inyong ininitubig ba nga wala ninyo mabantay na hubas. Ha? So inana ang pasensya mahurot. Muna kinahanglan nga naay idugang sa atong pagtuo, idugang sa mayong pamatasan, sa kahibalo, sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamain ng tuson. Kay pinaagi ni ining pagkamain ng tuson, masabta nato ang kinaiyang Dios nun. Sa to? Sa pagkamain ng tuson, masabta nato ang kinaiyang Diyos nun. Munang ingon ang Biblia, sa pagkamain ng tuson, idugang ang pagka-Diyos nun. So daghan kayo tao mga relihiyoso na ay Ginoo matud pa nila silang kinabuhi apan dili Diyos nun. Ang pagka-Diyos nun, muna siya, concern ka sa Dios, munang Dios nun. Concern ka ba? Dili ka mo sugot, paulawan imong Ginoo. Dili ka mo sugot, nga dili madayag ang imong Ginoo, dili mahimaya imong Ginoo sa imong kinabuhi. Muna yung mga taong Dios nun, ginasunod nila ilang Ginoo kaysa ilahang kaugalingon. Ginahatagan nila priority ang Ginoo kaysa ilang kaugalingon. So sa diyang naa ka sa galagot, naa ka sa kasakit, naa ka sa hilabihan nimong pagpakigmugno sa imong daang pagkatao, kay Dios nun man ka, kay dugang man imong pagka-Dios nun, ni antos na kano, agwanta na jud kag maayo. So Dios nun man ka, kay dugang man ang pagka-Dios nun, dili nakakaroon magunahuna sa imuhang kaugalingon nga panimalos. Moingon nang ka kung manimalos ko, kung buhaton ko ni, basig madaot akong Ginoo, basig maulawan ang akong Ginoo. So concern nakakaroon sa dungog sa Ginoo, mao nang mga Dios nun. Hallelujah. O sa Dios nun idugang ang gugma. So Dios nun na ka. Naamay kahigayunan nga mutukat imong daang pagkatao. Naay kahigayunan nga mahimo kang judgmental kay Dios nun nagud ka. Mutan-aw ka sa mga tao nga nakasala, maghuna-huna ka nga kaning mga tawhanan ni imperno yun . So imong tan-awon karon ang imong pagka-Dios nun, unsa di ay ang Dios. Unsay kinaiya sa Dios. Ang Dios gugma. Muna ingon ang Biblia, whosoever does not know God, does not love, does not know God. For God is love. 1 John 4:8. Si bisan kinsa nga wala mahigugma siyang isig katao, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. So ang pagka-Dios nun, mahimo siyang masilyuhan pinaagi sa pagkinabuhi sa gugma. So kadto karon nga mga missing substances, kung wala nimo na masabti, dili to nimo madugang. Mga missing to sila. Tan-aw nimo karon na sa mga katilingban nga Kristohanon, naa pa man gyapon ang pagdumot, kaligut-gut, pagdautay, pagpahitay, pagdinumtanay, pagdinautay, kasina, kahakog. Naa pa gyapon bisan pag nagsimba, bisan pag nangalagad, bisan pa og naa sa simbahan, nagdumalag simbahan.
Nganuman, kaya wala sila kay balo, that is the missing link of their faith. Munang kita dapat sa ladder to heaven, ato ang gitagaag emphasize ning atong pagtuo kinahanglan nga walay missing substance. Tanawon daw nato atong kaugalingon. Kamo nga naa sa YouTube, tanawa niyo ang kaugalingon. Susiwa daw nato atong kaugalingon. Niingon man ang Biblia, sa pagtuo ninyo, paningkamuti nga madugang ang kahibalo, ang maayong pamatasan, ang kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamainantuson, ang pagkadiyosnon, ug ang gugma. Kinahanglan naa daw na nato. Number 1, maayong pamatasan, kahibalo, pagpugong sa kaugalingon, pagkamainantuson, pagkadiyosnon, o gugma. So kana bang mga substances nga ipadugang sa Ginoo sa ato naa ba na sa ato? Wala ba na missing? Sa inyong huna-huna, kamo nga nasa virtual o kamo nga nasa YouTube nga naminaw karon. Susiha ko no, ang inyong pagtuo, wala ba'y missing link? Wala ba'y missing substance? Tinuod ba gyud ng inyong pagtuo? Ha? Kinsa may kantigo muluto og ikaw dong kantigo baka muluto og kanang pakbit? Kabalo pa sa Ah, unsay nakapapakbit sa pakbit? Ha, Emily? Di ba uyap? Kung walay uyap, pakbit ba ang tawag o gisado lang? Gisado. Nganong man, unsa may power sa uyap nga mausab man niyang pangan, imbis kay gisado mapakbit man. Ha? No. So kung ang sudan gani na substance, na isagul, para mapadayag ang kalami o ang pangalan sa putahe, ang atong pagtuusab, kinahanglan na ay additives, na ay substance nga idugang, para ang atong pagtuo malig-on, mapadayag ang Ginoo, ug makita nga tinuod ta nga naay Ginoo. Munang giuna sa Biblia ang maayong pamatasan nga idugang, unya ang giiwit ang gugma. Kay mauna siya magsangkap sa tinuod nga naay Ginoo ug nag-ila sa Ginoo, ang iyang batasan maayo ug nagkinabuhi diha sa gugma. The rest ana sandwich na. Amen? So pangutanon nato atong kaugalingon, kumusta atong pamatasan? Atong kinaiya, kumusta man? Muko inside ba sa pagtuon nato sa Ginoo ang atong kinaiya? Muko inside ba? O basig na ay missing link? Basig na ay missing substance? Pangutanon nato atong kaugalingon, maayo ba akong batasan akong kinaiya? Anaa ba ko'y kahibalo mahitungod sa pulong sa Ginoo, sa maayo ug sa dautan? Aduna ba ko'y pagpugong sa kaugalingon? Naa ba ko'y pagkamainantuson? Naa ba ko'y pagka-Diyos nun? Ug nagkinabuhi ba ko sa gugma? Basi og nagkinabuhi sa kaguliyang, sa pagdumot, sa kayugot, sa pagduha-duha, sa kahadlok. Munang ato ang bantayan og seryosohon ang atong pagpangalagan. Dili lang kay basta naatay simbahan, naatay tinuuhan, naatay pundok, kundi dapat ang atong pagtuo muhaom sumala sa prinsipyo og pasukaranan og sistema sa Ginoo. Anybody can say they have faith. Anybody can say
they read the Bible. Anybody can say, nagsimba sila. Pero ang pangutana, kumusta imong pamatasan? Kumusta imong kahibalo mahitungod sa Ginoo? Kumusta ang imong pagpugong sa kaugalingon? Na ba kay self-control? Panahon nga masuko ka? Panahon nga mabikil ka? Na ba'y self-control? Kaantigo ba ka mo antos o magsigi kag bagulbol sa imuhang sa mga panghitabo sa imong kinabuhi? Diyos nun ba ka? Concern ba ka sa kadungganan sa Diyos o concern lang ba ka sa kadungganan sa inyong iglesia? Asa man dungog imong gidipinsahan, ang dungog sa Diyos o ang dungog sa imong ang isimbahan? Munang ngayon ang tao kung unsay akong namatan, may akong pakamatyan. Tanaw na to kung ang ato bagi pakamatyan napundar ba kang Kristo Jesus. Okay? Kaya si Kristo Jesus man ang pinaka-importante nga naa sa atong kinabuhi. Kay wala may lain dalan. Ingon si I am the way, the truth, and the life. No one comes. No one. Walay si bisan kinsa nga makaadto samahan kung dili mo agi kanako. Okay? Nga mo nang tanaw na to na ang kinabuhi bata sa gugma. Ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Naabay pagdumot sa imong kaugalingon, wala ka sa nagkinabuhi sa gugma. Na ba kay kaligot-got o kalagot, wala ka nagkinabuhi sa gugma. O kung moingon ka na higugma ka sa Dios, unya nagdumot ka sa imong isig katao, dili ka tinuod na higugma sa Ginoo, dili ka tinuod nakaila sa Ginoo. So muna kung na yung mga tao nga nahimong nasakitan ka, forget it. Na yung mga tao nga gipasakitan ka o gidaog-daog ka, gibutang-butangan ka, forget it. Kalimti sila. Ayaw sila guna-huna nauna ang Ginoo. Amen? Amen? Nauna ang Ginoo. O kung ikaw pinakapasakit, apay pa noon, ikaw nakapasakit. Pagpaubos, ang kuna, ingna, selo ako. Amen. That is humility. Munang kung si Jesus Christ ang awni mo, He displays the spirit of humility. Diyos siya nagpakatao. That is humility. Siya ang naghimo sa kalibutan apan nagpahimugso siya dito sa pasungan. That is humility. Munang gitudluan po ta sa Ginoo nga magkinabuhi sa humility. That is good character. Maayong pamatasan. I hope nga natin nasabtan. I hope nga kamo nga nagasubaybay ni ini nga channel, kung napanalanginan mo ni ini nga mensahe, kung wala pa ka nakasubscribe, please subscribe. Press the notification button. Unya share this video to others. Aron usab ikaw mahimong kabahin sa pagpalapnag sa mensahe ni Kristo sa tibuok kalibutan. O sa atoa, sa pamilya sa Ladder to Heaven, let's purso. Ato ang paningkamutan. Ato ang gunitan. Ato ang i-encourage atong kaugalingon nga dungaga nato ang atong pagtuo sa mga substance nga gitudlo sa Bible nga dapat naa ka nato. Amen? Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. Og, let us pray. Father God, nagapasalamat kami sa kahigayunan nga mong gihatag kanamo bisan pa man sa tanan nga nag-subscribe, nagatanaw, nagasubaybay sa Ladder to Heaven TV. Lord, I do not know unsa ilang situations. I do not know, Lord God, kung unsa ilahang kahimtang, unsa ilang mga pinagdaanan sa kinabuhi. But I pray, Holy Spirit, that you will touch them, heal them, bless them, and sanctify them. Bisan pa man sa tanang member sa Ladder to Heaven, Lord God, sa Bertol Ministry, I release the grace of blessing upon them, encourage them, Lord,
tagai sila gugma sa imong pulong, tagai sila Ginoong Dios, ug kahibalo, tagaan nimo sila Ginoong Dios, ug espiritu nga kanunay mangita sa imuhang kabubuton. Thank you, Lord God, for blessing their lives. Ug salamat, O Dios, nga ang tanan nilang pagabuhaton adunay kalampusan. Lord, protect them from monkeypox. Protect them from any kinds of viruses. Protect us, God. Protect your people and protect the nations, the Philippine Islands, God. In Jesus' name. May your grace and mercy be upon these people, O God. In Jesus' name. And bless the Ladder to Heaven ministry. Expand the borders of this ministry, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you.